والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خطبتنا معكم في هذه الجمعة ستدور حول شهر شعبان. ها نحن في شهر شعبان ولله الحمد، وسنكون في أقل من 30 يوما في رمضان بمشيئة الله تعالى. إنه سرور متجدد للمؤمن لاستقبال شهر رمضان كل سنة. كثير من الناس يهملون شهر شعبان، وهو في الحقيقة بوابة شهر رمضان، فينبغي على المسلم اعتبار شهر شعبان كوقت تمرين للدخول في شهر رمضان. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلى رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله. وفي رواية أخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما الإسلام أما لفو كالا تانو كالا كونمالو أما سيريا كفوتي شتي min kanga ni bato chambolo ma fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ame sira fana ka fan kuntigi anan ka nyamo ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jon alaka chidene ambala da alaka jine man kishila anaka sumo sanmao anaka sahaba babao an islam no ki sin lo son lo raka se kama loma o jama ku sama kan yera faro jama ala mo kelai juma shama bala fe ambala dali alaka blanchi kono amba dalaka blanchi kono ni manyai aka blanchi kono ni kene aka blanchi kono ni lafia an dunia alakanya an kiyama alakanya bana batom banche mambala dalaka kenanda bela jenima taba alaka hinola nyina manyina alaka kan rawye laban ko nyuma alaka dambela jenima bana islamu amadum goshima ambe bilom nati ambe shaban kalo tri worona lila kabe ko do aka yelima nafala ko shaban kalo amalu fanka jurakana ko sungolo makono amale kalo ban le kono o koroko ani sungolo che na jalala e tere mo na no be tere mo saba o le ban sungolo che amala dala ala kan shishama ala kan shitamaka ala ka shama blanchi kono don baden islamau sungolo te kalo fitini islamaya kono kalo te islamaya kono mi ka bokati sungolo kan don islama kan nafasoro watile sungolo silama ka hɛrɛ sɔrɔ waati le sungole, silama ka baraji sɔrɔ waati le sungole. Mais silama se ka nusi sɔrɔ fo ye sungolo préparer le. Adamaden faga bara bara kɛ ka nafa sɔrɔ f'i b'a préparer. Ni wula ka taa bara k'i kun fɛ i tɛ nafa sɔrɔ a la.
bara bara be fa nafa sɔrɔ i kan ka préparer donc sunkalo bɛ préparer kalo nin kɔnɔ sunkalo bɛ pare sunkalo bɛ labɛn ni kalo nin kɔnɔ ka nɔgɔya ma Ala m'o kɛra ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka yira n na ko mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ ɲina u yɛrɛ kɔ kalo nin na mais Alakira yɛrɛ tun bɛ mun kɛ sallallahu alaihi wasallam Alakira tun bɛ sun don ka siya kalo nin kɔnɔ a tun bɛ sun don ka siya kalo nin kɔnɔ Aisha radiyallahu ta'ala anha an ba Aisha kira furumuso sallallahu alaihi wasallam a ko ma ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallam siyama shahri ila ramadan a ko depuis a bɛ yen a ma deli ka rasul ye a ka kalo dɔ don ka dafa ni sunkalo tɛ ka kalo dɔ don de ka dafa ka taa fɔlɔ fo ka taa laban sunna ko rasul ma deli kɛ ni sunkalo kelen tɛ a ko kɛ sunkalo dɔrɔn la sinon a ma deli ka kalo wɛrɛ don ka dafa ni sunkalo tɛ a ko tuguni wa ma ra'aytu aksara siyaman minhu fi sha'ban sunkalo kɔfɛ kalo fana tɛ yen n'ale ka rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ sun don ka siya kalo min na ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan a nana riwaya dɔ la kana yasumu sha'bana kulla ko a tun b'a bɛɛ don ko a tun bɛ sunkalo makɔnɔ bɛɛ don a nana riwaya wɛrɛ la kɔnɔ différence de ko kana yasumu sha'bana ila qalila a tun b'a don fɔ dɔɔni c'est à dire n ko olu f'i ɲɛna sisan ko rasul sallallahu alaihi wasallam a ma deli ka kɔlɔsi don ka dafa ni sunkalo tɛ mais kalo min a tun b'a don ka sɛya ka sun dɔ la ka siya ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan sunkalo kɔfɛ olu de an bɛ kalo min na ten n'o ye Shabana kalo ye Ala m'a faamuya dilan ma donc min ɲini bɛ silamɛ fɛ an ka kan ka sun caman don kalo nin kɔnɔ rasul sallallahu alaihi wasallam a ɲininkala ko rasul an ka ye bɛ sun dɔ la kalo nin kɔnɔ ka siya kun jumɛn de b'o la mɔgɔ sɔn bɛ sun don sunkalo makɔnɔ kan ka siya ka tɛmɛ waati tɔw kan rasul sallallahu alaihi wasallam ko di zaka shahrun يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحم أخرجه النسائي وأحمد أكو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو كوني كامل سون دولا كالو نكونو كشيا كو كالو لو مغو بنينا كالو مكو كشيا كسببو كي كالو نبي كالو بفلا كيما رجب كالو ويهورما كالو سنغلو ويكالو باي donc sunkalo makɔnɔ b'o fila cɛ ma mɔgɔw bɛ ɲina sunkalo makɔnɔ kɔ rajaba ni sunkalo kama donc ni rajaba sera ni sunkalo makɔnɔ sera mako to foyi la o to foyi kɛ rasul ko k'o kosɔn bɛ sun dɔla kalo min kɔnɔ ka yira mɔgɔw la ko kalo tɛ mɔgɔ kan ka ɲinami kalo min kɔ kalo tɛ mɔgɔ ka kalo kɛ bolo kɔfɛ ko ye ka kalo fili kɔfɛ mais kalo mɔgɔ kan ka jija kalo min na mɔgɔ kan ka baara kɛ kalo min na rasul ko sallallahu alaihi wasallam donc a ko tuguni ko kalo lo adamaden ta baara ɲuman i ka min kɛ san kɔnɔ ka taa salon sankalo fo kana se ɲina sunkalo fo kana se bi an bɛ waati min ma ten i ka baara ɲuman min kɛ nin mɛlɛkow b'a bɛɛ fara ka taa yira Ala la k'i ka jɔn cɛ ka taa sunkalo salon sunkalo fo ka se ɲina ma ka min kɛ ale de bɛ baara ɲuman a filɛ nin ye a la a fana ka min kɛ baara jugu ale de bɛ nin ye rasul ko sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ko a ka di ne ye ne y'a baara ta yira Ala ka sɔrɔ n bɛ sun na n y'a baara bɛ yira la waati min na o y'a sɔrɔ n bɛ sun na n bɛ bato la k'olu de ka di n ye k'o kosɔn n bɛ sun dɔ la sunkalo makɔnɔ kɔnɔ rasul ka jaabi tele sallallahu alaihi wasallam donc bani silamɛw nin bɛ mun de yira n na k'a fɔ silamɛ n'i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ ko ko la i bɛ fɛ ko ko y'i ɲɛ i bolo f'i y'a préparer n'i bɛ fɛ ka tununkɛlaw n'u bɛ fɛ ka match jouer o bɛ préparer o bɛ jija o bɛ so bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ préparation sɔngɔ kan o b'a kɛ n'o ko kɛ dɔ bɛ gagner o tɛ gagner o bɛ gagner an n'u fana y'a match le sunkalo ye an y'a match le sunkalo ye an y'a tournoi le sunkalo ye an y'a CAN le sunkalo ye an y'a Coupe d'Afrique le sunkalo ye an ka Coupe du Monde le sunkalo ye an ta la b'o ye bɛn silamɛw donc n'i bɛ fɛ k'o ta coupe ta sunkalo kɔnɔ il faut CAN ta sunkalo kɔnɔ il faut coupe ta sunkalo kɔnɔ f'i y'a préparation daminɛ kalo nin de la bani silamɛw i b'a préparation daminɛ sisan n'i k'o kɛ n'Ala sɔnna i docogo bɛ ɲa i bɔcogo bɛ ɲa i bɛ nafa mun kɔ sunkalo kɔnɔ Ala b'a nɔgɔya i ye i bɛ baraji mun kɔ sunkalo kɔnɔ Ala b'a d'i ma
ala ma nɔgɔya la an baden silamɛw ala ma rɛkɛla ye baden silamɛw donc sisan an bɛna ɲɔgɔn ɲininka nafa jumɛn ni silamɛ b'a sɔrɔ kalo in sunna ka sun sama don kalo nin kɔnɔ n'o ye sunkalo kɔnɔ ye nafa jumɛn de b'a la silamɛ bolo nafa ka ca fo ka tɛmɛ mais kɛrɛkɛrɛ bolo ma an bɛna nafa saba dɔrɔn ta silamɛ bɛ nafa min sɔrɔ kalo nin ka doli la n'a ka sun don kalo nin na a nafa ka ca mais an bɛna saba ta ka an b'an hakili to o kan a nafa fɔlɔ rasulu ko sallallahu alaihi wasallam wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin a ko kalo lo kalo min ni baaraɲɔgɔnw bɛ yira ala la min baaraɲɔgɔnw bɛ kɔrɔ ka taa yira ala la donc silamɛ ni le bɛ fɛ i ya baara yira ala la ka i to bato la k'i to ala ko la i ye jija i ye sun don kalo nin na a nafaba lo b'o ye i ya baara bɛ yira ala waati min na o y'a sɔrɔ i bɛ sun na ala b'a ye k'a fɔ karisa bɛ sun na a y'a baara bɛ yira ala na donc o bɛ dɔ fara i daraja kan ala fɛ subhanahu wa ta'ala a nafa fɔlɔ lo ye ka baara kɔrɔ ta bani silamɛw a bɛ kɛ siɲɛ saba le cogoya saba san kɔnɔ a cogoya fɔlɔ longo lo ala ka dan silamɛ ka baara dɔ bɛ yira ala la longo lo ala ka dan i ka baara min kɛ a bɛ yira ala la i ka baara dɔ bɛ yira ala la ala kira sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ bukari k'a langali cogo min na yata'akabuna fiikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr ثم يرجو الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون كرسول الله أكو لونغولو على كذا ملكو بتاعتا كفنفون يوم كان نوچه دو بيجي شوفه دو بيجي ترفه mais groupe fulani o bɛ ɲɔgɔn kunbɛn lansara wagati ani fajiri wagati misiri kɔnɔ n'o ka ɲɔgɔn kunbɛn sisan n'olu jigila sufɛ olu bɛ yɛlɛ n'o yɛlɛla ala b'o a tagala ka ne ka jɔnw to cogo di o ko ala an tagala k'o to bɛ seli la an fana nana k'o to bɛ seli la ani silamɛw an tagala k'o to seli la an nana k'o to bɛ seli la o ye jɔn le ye mɔgɔ min bɛ lansara seli misiri kɔnɔ mɔgɔ min bɛ fajari seli misiri kɔnɔ an bɛ kuma olu de ma e min tɛ na misiri kɔnɔ lansara e min tɛna misiri kɔnɔ fajari e sen tɛ a di sali na e kuma tɛ yan parce que mɛlɛkɛw tun le ye o ma la bɛ yɔrɔ min na mɛlɛkɛ bɛ min yɛlɛ misiri kɔnɔ a bɛ kuma olu de kan ko an taara k'o to bɛ seli la an nana k'o to bɛ seli la mɛlɛkɛ bɛ tuma e kɛlɛ olu ye mile min fajari bɛ sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ i bɛ gɔndɔrɔ la e sen t'a la lansara b'a sɔrɔ e bɛ affaire la i sen t'a la fo an y'olu fara a la kan ala ma faamuya dilan ma ala ma rɛkɛla ye donc o ye nafa fɔlɔ ye an bɛ min sɔrɔ a filanan baara bɛ fɔrɔta fana semaine rafun subu'i silamɛ ka baara bɛ kɔrɔta semaine o bɛ kɛ lamsa ala kira ko sɔrɔ hadisa kɔnɔ i n'a fɔ abu hurairah k'a lakan cogo min na inna a'mal bani adam tu'rab kulla khamisin laylat al-jum'a fala yuqbalu amala khati'i aw amalu rahim fala yuqbal amalu khati rahim ala kira sallallahu alaihi wasallam ko lamsa su juma su meleko be bara ɲuman kɔrɔ ta yira semaine bara yira ala be bɛɛ ka baara mina maa fɔ sinji tigɛla mɔgɔ min ka juya bila balima na ka sinji tigɛ ka da tigɛ balima na ka ban balima na ka ban faw la ka ban a ka famille mɔgɔw la ko bɛɛ ka baara bɛna fɔ ale ta baara tɛ mina faamuya ka dama ala ma donc yɛlɛli sabanan baara ka yɛlɛ saba o bɛ kɛ kalo nin de kɔnɔ o ye san ta ye i n'a fɔ rasulu k'a fɔ ɲɛna cogo min na sallallahu alayhi wa sallam donc min kan ka silamɛ fɛ i ye jija i y'a baara yɛlɛ k'a sɔrɔ i bɛ bato dɔ kɛla o ka di ala ye kosɛbɛ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ lamɛnni silamɛw a filanan bani silamɛ nafa filanan min bɛ kalo nin ka sundo la a nafa dɔ ye min ye tuguni bani silamɛw o ye juma ye ala kɛra ko waati mɔgɔ bɛ na waati min kɔ
wagati ni mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ ni le ka bato kɛ wagati la ele ka baraji ba sɔrɔ ala fɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ tɔlɔ ka bureau kɔnɔ sɔgɔma dɔw tɔlɔ ka garage la dɔw tɔlɔ ka sugu la feere la i t'a sɔrɔ bɛɛ ji yɛlɛmɛ a ka baara de la a b'a ka diɲɛ ko de la a bɛ ɲinɛ ala kɔ ele min b'i ka bureau kɔnɔ i b'a la ko fɔ la o ka di ala ye dɛ parce que wagati mɔgɔ ɲinɛ b'a la kɔ ele min b'i ka lɔgɔfɛ kɔnɔ i b'i ka sugu la i y'a magasin na i bɛ ala ko fɔ la o ka di ala ye parce que mɔgɔ ɲinɛ b'a la kɔ wagati la ele mɔgɔ b'i ka garage la b'i ka telier la i b'a la ko fɔ la wagati la o ka di ala ye fo ka taa tɛmɛ parce que wagati mɔgɔ ɲinɛ b'a la kɔ donc mɔgɔ ɲinɛ b'a la kɔ wagati min na ni ka ala ko fɔ wagati min na mashallah o ye baraji ba ala fɛ donc kalo fana ye kalo mɔgɔ bɛ ɲinɛ kalo mɔgɔ deni ka bato kɛ kalo na a ka di ala ye fo ka taa tɛmɛ donc a dɔ le b'o ye i m'a ye wa mulu ka kɛ mɔgɔ min na fajiri seli misiri kɔnɔ a ka baraji ka bon parce que wagati le mɔgɔ bɛ sunɔgɔ wagati min na mɔgɔ si tɛ se ka wuli o wagati la mɔgɔ caman tɛ se ka wuli o wagati la mais le k'i yɛrɛ jija ka wuli ka na ala bato i bɛ baraji ba sɔrɔ i m'a ye fana mɔgɔ min fana bɛ sufɛ seli kɛ mɔgɔ bɛ lela wari min ka susɔgɔ su dugutila ale wuli ka la ka dama dama di ala ma ale fana baraji ka bon ka taa tɛmɛ parce que wagati le ɲinɛ wagati min kɔ mɔgɔw bɛ lafiya wagati mɔgɔw ɲinɛ wagati min kɔ ala ko tɛ mɔgɔ ka programme la wagati min na ele bɛ ala ko kɛ wagati la wala i bɛ baraji ba sɔrɔ ala ma faamuya dilan ma a fana b'o cogo la ni mɔgɔ nana fitiri ni safo seli ni ka fitiri seli i tora misiri la mɔgɔ caman bɛ yen safo kɔfɛ fitiri kɔfɛ o tɛ taa misiri o tɛ taa so kɔnɔ to misiri la ka safo kɔnɔ o ye ko ɲuman b'ale mais tuma dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ misiri dɔw la yɛrɛ o bɛ fɛnw bila kɛnɛ ma mɔgɔw bɛ bɔ ka taa sigi ka baro kɛ kɛnɛ ma sigi misiri kɔnɔ o bɛ to baro la ka safo kɔnɔ fitiri kɔfɛ ele mɔgɔ min tora misiri kɔnɔ wagati la i bɛ zikuru la i bɛ kurannakan la wala o ka di wagati parce que wagati mɔgɔw ɲinɛ bɛ ala kɔ wagati min na donc silamɛw mɔgɔw ɲinɛ ko ala kɔ wagati min na ni le ka bato kɔ wagati la o ka di ala ye fo ka taa tɛmɛ donc kalo nin bɛ tele mɔgɔw bɛ ɲinɛ kalo nin kɔ parce que a bɛ kaloba fila cɛ ma a bɛ rajaba ni ramadan cɛ ma donc ni le ka bato kɔ wagati la a baraji ka bɔ ala fɛ fo ka taa tɛmɛ ko ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ba ni silamɛw ala m'o kɛlɛ a nafa sabanan ni ka kalo de sunna nafa jumɛn de b'a la tuguni i b'a jate minɛ n'an bɛ seli fana seli an bɛ lɔko naani seli ka kɔn seli fana ɲɛ nafila n'an tilala seli fana an bɛ lɔko fila seli a tɛ kɛla ten wa seli dɔ kɔfɛ an bɛ lɔko fila fila seli n'an nana misiri la ka seli ma an bɛ seli o nafa ye jumɛn laɲini jumɛn de b'o la laɲini b'o la n'an nana min kɛ farida la nagasi min kɛ farida la a b'a dafa n'i ka nafila bila farida ɲɛfɛ ka nafila bila farida kɔfɛ ni nagasi k'i ka farida sɔrɔ nafila nin b'a dafa ala b'a ta ka dafa n'a ye sunkalo fana bɛ ten an bɛ sun don shaban na an bɛ kalo min na ten an bɛ kila ka sun don shawal la sunkalo kɔfɛ an bɛ sunkalo bilasira o tɛ kɛla wa donc n'an ka sun don sisan ka na sunkalo don ka kila ka sun don shawal la a kɛla komi n'an bɛ seli fana sera an ka kɛ cogo min na an ka nafila kɛ sun ɲɛfɛ ka nafila kɛ sun kɔfɛ donc ni nafsi sɔrɔ an ka sun na nafila min kɛlen na a b'a dafa a bɛ nagasi dafa donc laɲini baba dɔw bɛ kalo ka sun doli la o dɔ le bɛ ɲɛ k'a fɔ n y'a dama bali silamɛw ala m'o kɛra ye mais an kan ka min fɔ k'a la kan ka sun don kalo nin na farida tɛ dɛ nafila le n'i ka don i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma fana y'o i tɛ jurumu sɔrɔ mais silamɛ ɲuman nafila ko baraji bɛ sɔrɔ komi e bɛ jɛ k'olu le kɛ sinon a ma kɛ mɔgɔ m'a don ko dɔw b'a a bɛ jurumu sɔrɔ a tɛ jurumu sɔrɔ foyi t'a tigi ma mais silamɛ ɲuman bɛ jija le ka baara ɲuman kɛ ka baraji sɔrɔ ala fɛ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma bali silamɛw ala m'o kɛla ye donc kalo nin labɛn wagati le labɛn nin fana a bɛ kɛ ni ko dama dama ye silamɛ kan ka yɛrɛ labɛn fɔlɔ yanni an bɛ don sunkalo kɔnɔ kalo nin kɔnɔ silamɛ kan ka yɛrɛ labɛn ni limaniya ye k'i yɛrɛ labɛn ni limaniya ye o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni ka tubi ka taa ala ma tubi ko ɲuman na an bɛɛ ye filitɔ an bɛɛ ye jurumutɔ ka taa salon ka se ɲinama an ka jurumu caman kɛ yanni an bɛ don sunkalo kɔnɔ an bɛ tubi ka taa ala ma a filanan an bɛ dugawu kɛ ala sunkalo d'an ma hɛrɛ kɛnɛya la n'i ka d'an ma musakaw nɔgɔya bato nɔgɔya ma kalo nin kɔnɔ ni an fana ka bato min kɛ ala bɛɛ minɛ i b'o dugawu kɛ ka tɔ don sunkalo kɔnɔ
ina fo salafu tuma ke chugumna o tuma la dali kalo wora ka ko songolo nye songolo ko fa bala dali kalo wora ko la sumna donc salama bi labe tel kalo songolo kono salama fana be sun chamado abe corona kala kasha ambe kalum kono o le limanya kala labe aflana ki yere labe ni loniye o jo o yumuye ka songolo kiti wini kalo ne ka mul ninga sundu ninga mul ke nga me na fa soronga suna mul ben ka daraja korota mul ben ka baraji sa songolo kono iga ko nyini ko lo ninga mul ke nga sumbe che mul ben ka sunna gashi ma nga mul ke songolo la nga mul ke songolo la sama ka nga ben nyini kalo kalon kono ni mom ka labe te kado alabe na fa soronga so mo ma labe kado te alma famia dlama asabana atahiyal usariya ila labe labe to man kado songolo bi de mala fa labe kado i muso i don i fana bu labe ka songolo kono i kan ka sigi ni muso ye i don ye yani songolo be se ko ɲininka programme jɔlu b'ale bolo ka don songolo kɔnɔ ale bɛ fɛ ka mun de kɛ songolo kɔnɔ i kan k'o ɲininka n'a y'a sɔrɔ programme min bolo alhamdulilayi i b'a programme filɛ ni nagasi bɛ i b'o fara a kan i b'o dafa ni foyi tɛ min bolo i bɛ to programme dɔw ma pour que bɛɛ i bɔ songolo kɔnɔ nafa dɔ ye parce que n'i ma fɛn préparer n'i donna kɔnɔ ten i fana tɛ bɔ nafa ye donc silamɛ i bɛ dɔgɔ don i yɛrɛ la cogo min na i bɛ occuper i yɛrɛ la cogo i kan k'i occuper i yɛrɛ ka denbaya la ten i ka famille la ten ele bɛ fɛ ka baraji min sɔrɔ fana i ye diya fana i y'a laɲini i denbaya fana o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ sunkalo kɔnɔ faamuya ka dama ala ma kalan ye k'an ka barajiw minɛ ala m'o kalan ye bari silamɛw o kɔfɛ fana ka jija k'a donni sunkalo kɔnɔ k'i yɛrɛ labɛn ka donni sunkalo kɔnɔ ni cɛsiri labɛn ye k'a fɔ n bɛna min kɛ n tɛ min kɛla kalo waati tɔw la n bɛn'o kɛ sunkalo kɔnɔ n tɛ bato min kɛla waati tɔw la n bɛ engagement ta n bɛ cɛsiri ta k'o kɛ sunkalo kɔnɔ waati tɔw tun bɛ sunɔgɔ n bɛ tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la n bɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ n tɛ wuli mais sunkalo kɔnɔna n tɛna su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la à partir de 3h du matin n bɛna wuli ka nafila seli ala ye n b'o engagement ta sunkalo kɔnɔ parce que kalo balo silamɛ bɛ bɛɛ préparation kɛ ka sɔrɔ ka don sunkalo kɔnɔ n'i ka préparation ka don i b'a bɛ nɔgɔya mais ni dula ten i ma préparation kɛ i b'a ye a b'i sɛgɛn faamuya ka dama ala m'o kalan ye a fana b'o cogo la silamɛ kan k'i yɛrɛ jija ka don sunkalo kɔnɔ ni jija ye k'i yɛrɛ labɛn ka don sunkalo kɔnɔ ni jija ye pour que ala k'u ye min dabila sunkalo kɔnɔ i b'olu bɛɛ dabila ala k'u ye min kɛ i b'olu kɛ ko faamuya d'an balima silamɛ ala m'o kalan ye donc an bɛna kuma lacɛ ni min ye an ko sisan ko a ɲininen bɛ silamɛw fɛ u ka sun don kalo nin kɔnɔ n'o ye sunkaloma kɔnɔ ye mais ko saba bɛ yen an y'o kɔrɔsi sun don la kalo nin kɔnɔ ko saba bɛ yen an y'o kɔrɔsi a ko fɔlɔ n'an ka sun don kalo nin kɔnɔ cogo o cogo ni sunkalo tora tile fila bɛn tile kelen an ye sun lalɔ an kana sun don kalo nin kɔnɔ ka taa nɔrɔ sunkalo la ala kɛra ko an kɔnɔ kɛ parce que n'an k'o kɛ différence n'a kɛ kalo ni sun ni sunkalo sun cɛ n'an ka kalo sun don kalo nin kɔnɔ cogo o cogo ni sunkalo n'a fɔra ko sunkalo tora tile fila ou bien tile kelen an ye sun lalɔ an ye don sunkalo kɔnɔ ka sɔrɔ an tɛ sun na a faamuna o ye ko fɔlɔ ye an kan ka min kɔrɔsi a filanan n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min kalo in daminɛ n ko a tile wɔɔrɔ le bi ye n'a taara se tile 15 k'a sɔrɔ ile ma sun don fɔlɔ i ma sun foyi don a tɛ bɛɛ bɛ sun don tugun a tɛ bɛɛ bɛ sun don tugun kɛra ko sisan izan tasasa shaban fala tasum ila ramadan a ko ni shaban kalo kɛra cila cɛma a kana sun wɛrɛ don fɔ sunkalo donc ni ile mɔgɔ ma sun don i sigila kow la kow ka sɛ ma fo kalo taa se tile 15 i tɛ se ka sun don tugun a banna ni ka dɔ don sisan n b'a fɔ i y'a bɛɛ don ni ka dɔ don sisan kɔfɛ tile 15 kɔfɛ ni courage bɛ dɔ don problème t'a la mais ni ma foyi don i tɛ se ka sun don o ye ko filanan ye ala ma a faamuya dilan ma a sabanan an y'a lɔ ka fɔ ko su kɛrɛkɛrɛ tɛ kalo nin kɔnɔ silamɛ ka min kan ka min ɲɛnamaya ni bato ye o tɛ yen dɔw b'a fɔ la ko lelatu nismi shaban k'a fɔ kelen tile 15 ko ala bɛ jigin ko ni i ka bato kɔ wala ko n'aw ka baraji ka bɔ ka tɛmɛ a ma sabati a disa kɔnɔ a disa ma sabati sabati t'a la baara kɛ tɛ ko n'o ye baara tɛ fɛn tɛ ko n'o ye ala kɛra ka min kɛ min yira na kalo nin kɔnɔ k'o le sun ye a m'a fɔ ko ala bɛ jigin kalo nin kɔnɔ ko an ye a ko baara de bɛ kɔrɔ ka taa ala ma a m'a fɔ ala bɛ jigin donc k'o kɛrɛkɛrɛ ka tile 15 kɛrɛkɛrɛ ni sun ye ou bien ka kɛrɛkɛrɛ ni seli ye
o bɛ ni zikiru dɔ ye o tɛ bɛn o bɛ don bida bunda la faamuya ka d'a ma ala m'o kɛ ye mais sisan n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min n k'a fɔ ni kalo tora tile 2 ou bien tile 1 kana sun tugun mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun bɛ sun dɔ la ka kɔrɔ n'ale bɛɛla o waati min na a bɛ se ka sun i n'a fɔ mɔgɔ min ta laada ye ale bɛ lamisa ani tɛnɛ don n'a sunkalo tora tile 2 ka bɛn lundi ma ou bien a tora tile 1 ka bɛn lundi ma ou bien ka bɛn tɛnɛ ma i bɛ se k'a don n'a kɛra lamisa fana i bɛ se k'a don parce que ale bɛ sun dɔ la ka kɔrɔ a faamuna a filanan n'a y'a sɔrɔ kalo o kalo ele bɛ tɛrɛ saba sun don ele b'o kɛ kalo bɛɛ mais kalo nɛ ma se ka sun don joona ko dɔ kɛ i bari ma se ka sun don ni sunkalo tora tɛrɛ saba i bɛ se ka sun don problème t'a la parce que i b'a dɔn sababu dɔ le kosɔn a sabanan mɔgɔ min sunjuru b'a la salon sunjuru b'a la a ma sun sara donc ni sunkalo tora tɛrɛ 2 ou bien tɛrɛ saba ale bɛ se ka sunjuru sara problème t'o la a naaninan mɔgɔ min ka dakan ta ko ala ni kan kɛ ne bɛna sun don n'o sunjuru nɔgɔ b'i la problème t'a la ni sun tora tile 2 sunkalo tora tile 2 bɛ tile 1 i bɛ se ka sun don problème t'a la a laban mɔgɔ min fana y'a baara ye a bɛ bi don a bɛ sini bila mɔgɔ dɔ fana b'o kɛ n'ale ka bi don a bɛ sini bila ale bɛ san kuturu k'o la n'ale fana b'o sugu la ni sunkalo tora tile 2 bɛ tile 1 i bɛ se ka sun don n'a bolo kɔ sun wɛrɛ tɛ bɛn silamɛ bɛ min don ni sunkalo tora tile 1 bɛ tile 2 faamuya ka d'a ma ala m'o kalan ye k'an ka bato minɛ ala m'o kalan ye k'an sabati ala m'o kalan ye ka sunkalo da ala ma an ma hɛrɛ ala m'o kalan ye n'ala ka d'a ma ka musakaw nɔgɔya ala m'o kalan ye an bɛna baara kɛ k'a bɛɛ minɛ ala m'o kalan ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ghafurur rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté Seigneur de l'univers. La fin heureuse sera accordée au pied le jugement dernier, et la colère d'Allah ne sera que pour les transgresseurs. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des vertueux, qu'Allah précieuse le salut, ainsi que sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Fidèles serviteurs d'Allah, le sermon d'aujourd'hui porte sur le mois de Sha'ban. Nous voilà, alhamdulillah, dans ce mois. Et à moins d'une trentaine de jours de Ramadan, Inch'Allah. C'est une joie renouvelée pour les croyants d'accueillir avec impatience chaque année notre cher Ramadan. Nombreux d'entre nous n'accordent pas d'importance au mois de Sha'ban. En vérité, ce mois de Sha'ban est un portail du mois de Ramadan. Le musulman doit considérer ce mois comme une période de transition. C'est la période d'entraînement pour préparer son entrée dans le mois de Ramadan. Il est par conséquent recommandé de beaucoup jeûner et de multiplier de bonnes œuvres. D'ailleurs, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois en entier, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner beaucoup de jours dans un mois comme dans le mois de Sha'ban. Dans une autre version, le messager jeûnait tout le mois de Sha'ban. Il le jeûnait entier, sauf peu. Rapporté par Abu Bukhari et Muslim.
Quelles sont les raisons qui soutiennent ce comportement particulier du prophète sallam pendant le mois de Chaban? Lorsque cette question fut posée au prophète sallam, il répondit que ce mois se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Les gens ont donc tendance à le négliger au profit de la préparation du mois de Ramadan. Ainsi, il s'avérait nécessaire pour le prophète de poser des actes afin que les gens se rappellent de l'importance de ce mois de Chaban. Prenons un moment pour réfléchir et imaginer que nous sommes en train de préparer un grand match. Pour réussir, nous avons besoin d'entraînement, de travailler notre endurance et notre résistance. C'est bien exactement pareil pour le croyant. Il doit faire usage du mois de Chaban pour s'entraîner avant le grand match, le mois de Ramadan. Chaban nous offre ainsi une belle occasion de préparer la réussite de notre Ramadan. C'est donc un ami qui nous encourage et nous applaudit à parfaire notre adoration durant le mois de Ramadan. Quelle est l'importance du mois de Chaban? Selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant le mois de Chaban que nos actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses actes soient présentés à son Seigneur pendant qu'il était en adoration. Cela justifie le comportement du jeûne observé par le messager sallallahu alayhi wa sallam durant la majeure partie de ce mois. C'est par ailleurs pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait aussi les lundis et jeudis des autres mois. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que le jeûne avant et après Ramadan est comparable aux prières obligatoires et aux prières surrogatoires. C'est donc des périodes de jeûne qui servent à compléter les imperfections du jeûne obligatoire, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. De plus, Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, souligne que le jeûne de Chaban permet de remplir ou occuper le moment d'inattention des gens par des actes d'obéissance. Ceci est conforme à la pratique de nos pieux prédécesseurs qui s'adonnaient aux actes d'adoration surrogatoire entre les prières de Maghrib et Isha, de même que l'évocation d'Allah, l'exalté, dans les marchés, car ces moments sont des périodes d'inattention qu'il faut mettre à bon profit. Si nous sommes d'accord que le mois de Chaban est un mois de préparation, d'entraînement et d'introduction du mois de Ramadan, nous devons par conséquent jeûner beaucoup, faire beaucoup de prières surrogatoires, faire la lecture et la révision du noble Coran, faire des sacrifices. Ce comportement vise à plonger le croyant dans la mouvance très proche du mois de Ramadan. Ce grand mois qui est un privilège qu'Allah nous accorde pour bonifier et remplir davantage la balance de nos bonnes actions. Fidèles serviteurs d'Allah, nous devons savoir que ces actions méritoires ne sont pas obligatoires. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vise tout simplement à nous préparer pour entrer aisément dans le mois de Ramadan, où tout cela devient absolument nécessaire pour nous. Cette préparation est nécessaire, d'autant plus que le mois de Ramadan que nous appréhendons en ce moment est un mois de traite où nous devons maximiser nos bonnes actions afin d'augmenter notre part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il convient de tenir compte de certaines règles à observer durant ce mois de Chaban. Premièrement, il n'est pas demandé de jeûner tout le mois, car le seul mois que Allah nous demande de jeûner en entier est le mois de Ramadan. Deuxièmement, il faut éviter d'enchaîner le mois de Chaban et le mois de Ramadan en jeûnant durant les derniers jours de Chaban, car en le faisant, on confond la distinction entre la fin du mois de Chaban et le début du jeûne obligatoire de Ramadan. En effet, il n'est pas recommandé de jeûner dès la moitié du mois de Chaban pour celui qui n'a pas pu jeûner jusqu'au 15 Chaban. Le prophète a dit, à partir du milieu du Chaban,
ne jeûnez pas jusqu'à ce que soit Ramadan. Cependant, celui qui a l'habitude de jeûner par rapport à une cause peut jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan. Par exemple, celui qui jeûne lundi et jeudi. Celui qui jeûne les lundis et jeudi. 2. Celui qui jeûne 3 jours chaque mois. 3. Celui qui rembourse les dettes du Ramadan passé. 4. Celui qui jeûne par rapport à un vœu pieux. 5. Celui qui jeûne 1 jour sur 2. Troisièmement, nous devons savoir qu'il n'y a pas de jour de jeûne ou de prière spéciale dans ce mois de Shaban, tel que le 15e jour du mois, par exemple. Ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les hadiths qui rapportent cela ne sont pas authentiques. Je termine mon propos en invitant tout un chacun à se préparer physiquement et moralement durant ce mois de Shaban, afin de bien amorcer le prochain mois de Ramadan qui nous attend avec beaucoup de mérite. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique de la sunna liée au mois de Shaban, qui nous accorde le privilège d'être du nombre de ceux qui passeront le prochain Ramadan en toute quiétude, en bonne santé et en toute facilité. Qu'Allah raffermisse notre foi, qui nous guide dans le droit chemin, qu'il fortifie notre fraternité, qui nous préserve des tentations de djinn et des vies de nos âmes, et que la paix et la miséricorde d'Allah sur la plus noble des créatures, de ceux de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. Ibad Allah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi, wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi, fakala kalwan karina Allah malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والكسر في الفرق والغنى ونعيما لا ينفد وكرة لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش وبعد الموت ونسألك اللذة إلى وجهك والشوق للقائك في غير ضرر مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين غير الضالين والمضلين سلما لأوليائك حربا على دائك برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكر ذاكر الأبرار وصل على محمد اختلف الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. والله يرزق من يشاء بغير حساب